wais ka ba? Asa ganito, ngayon ang puro sa Diyos kung asa ganito ang tinuod ng Diyos na kay kagawas. Right. Kung saan, gawas nun ka, function, connection, bisan asa ka matod, ilayo ka sa disgrasya. Amen. Ilayo ka sa kamatay. Amen. Amen. So, ganahan ka, function, connection, magikan sa Ginoo, dawat ka si Jesus Christ. Amen. Ayaw mong dawat sa ngalan ako isa sa Ginoo. Amen. Mga apo, mga pamilya, gumos, anak, luwason isa sa Ginoo. Kung dili yun musugot ang Ginoo nga adunay mabilin sa mga pamilya gumos. Kung kay mga pamilya gumos, happy family. Yes. Amen. Happy family. So, ano nga David? Hallelujah. Ang Diyos ni Prophet Abraham, isa niya ako ng Israel. Dali. Ginoong Yesus, ako nagpasalamat nga kanunay ikaw namati kanako. Nga kanunay ikaw namati kanako. Atong kusgo. Ginoong Yesus, nagpasalamat ako nga kanunay ikaw namati kanako. Ilitok niyo ang ngalan. Ako? Ilitok niyo ang ngalan ng tagusa. Okay. Nagadesisyon. Nga ikaw. Akong pagadawaton karon. Sugod karon adlaw. Gibita ka na ako. Hallelujah sa akong kasing-kasing. Apan sa dili pagkamasulog dito. Pasaylo ako sa tanan ng kong kasalanan. Sa buhat, sa pulong, o sa lamanan. O sa tanang sala sa kong nilantawan, tanang sala sa kong mga pinulungan, o tanang sala sa kong nabuhat. Gikan pas kong pagabata, hantod karon, o sa maabot, pasaylo ako dito. Sa tanan ako mga sala, sa akong pagkamaritis, kisa ako ang mga bisyo, pasaylo ako. Huwag akong gitugyan sa mga kamot, sa gahong sa balang espiritu, ang pag-usap sa dagan sa akong kinabuhi. Sa tanan nga akong gibuhat karon, nga dili mo kahimutan, tabangin mo Ginoo, nga ang tanan nga dili kahimutan, masunod. Huwag ako mahimong bago nga pagkatao nga bilang imong anak ug igsuon ug ikaw ang akong Dios karon gidawat ka nako isip akong Dios sa personal nga Dios kaya ako namang gipasaylo ang tanang nakasala ka nako buhi man o patay gipasaylo na ko Ginoo usap pasaylo usap ako sa tanan akong mga sala sa buhat, sa pulo, o sa nora, o sa tanan doon. Sugod karong adlaw. Imo akong pahugasan sa balaan ug gamahanan dugo ni Ginoong Hesus na naula dito sa cross sa Kalbaryo. Salamat Father God. Nga ako imong giilang anak pinaagi sa balaan gamahanan ngalan ni Ginoong Hesus nga imong bugtong. O sige ni Hesus karon. Siya na akong magulang. O diha sa espirituhan nga dapit, siya akong Diyos na amahan. O ako yung igsoon. O ikaw akong amahan. Diyos na nagabuhat sa langit o sa lupa. Gila ka na mo ka Diyos sa tanan Diyos. Ikaw akong langit ang amahan. Sige ni Jesus, imong bugtong anak. O karon ako siyang magulang. Di papuyo sa mga kasing-kasing. Kung nagpasalamat akong Ginoo nga pinagi sa gamahanan ngalan ni Jesus. Kung sa ngalan o sa pulong nga naisulat sa basahon nga among higugma. Ug hiusa mo kami sa balaan ng Espiritu sa kamaturan. Ug ikaw mipuyo sulod sa mga kasing-kasing. Ug ikaw among kahayag karon. Magalakaw kami nga puno sa kahayag sa gugmang walay paglunan. Ang kaaway pa rin ka, grupo sa kamatayon ni Abalon, hindi makapanginabot sa mga pamilya umos o kanamang tanan. You are holy mighty fire sealed in this place by God. Salamat! Imong gisulat, imong ngalan sa basahon sa libro sa kinabuhi. Sa dang isulat na kini,
Akong kabatunan ang gahom. Hallelujah, parigat pinaagi sa balad ng amanan. Kung sugod ka ng adlaw, kaya ikaw ako ang ginawa. Ako na imong anak. The mighty name of Jesus. Sulod ko ng Jesus sa akong kasinahan. Maghari ka, ay puli ikaw. Hindi kugmag ko ikaw. O gihugugmag ko sa imong mga puro. O isaan ko ginoon, naalagaran ka na sa tibuok na kong kinasa. The name of Jesus. And the Father, the Son, the Holy Ghost. Amen. So pabinit sa pagpanilang mag-apong kalangan. Father God, mighty name of Jesus, salamat sa imong gugmang walay pagliban. Salamat Ginoong Diyos sa pagkunaw and salamat sa imong sahat sa tanan nga gidawat karon parigan kay kasi gayon salamat imong gisulat nga mga ngalan sa libro sa basahon sa ginabuhi parigan nga imong mga pamilya bungos parigan sa panahon parigan nga imong kami kuha magkita kami dito. Amen. Salamat sa pagsipili mo kanamo. Yes, Salamat Lord. parigan sa mga balay nga imong gi-prepare alang kanang sa mga luna among puy-an sa mga dapit nga diin kami nimo sa metod ug imong giusa sa balay nga gana ang ganda pala na salamat Lord God sa mga pamilyang ongos pamilya parigan sa pagsaulog karon sa adlaw ng tawhan ni Nanay Lord God amo Ginoong Dios na batunan ang kalipay Ginoong Dios pinagi sa plano gamanan ni mga lan amo giusahan giselebrar ang nagsaulog karon bulana hallelujah ikaw ang Dios tuwi ug gamanan gapahiluna kanamo unay gipabuhat mo kanamo diri sa naong sa kalibutan salamat Ginoong Dios nga kining tanan dili ulahi ug ikaw ang Dios among Dios nga gialagaran ug gamahanan ka Diyos. Ya bisan asa kami maadto sa soko sa kalibutan, ikaw ang makita parigan sa tanang mga adlaw nga tanang kalinganan mga humugto o grasya mo ipadako. Imong gahom ipadayan parigan. Hallelujah parigan padayon imong gahom parigan. Nga tanang mga balatian parigan mga sulog ang tanang mahukong espiritu, mga sulog speak the word of God in the name of Jesus. Right now Lord God sa balaan mong function connection parigan nga kadila ba nga dati. Salamat sa imong gugmang walay paglubag. Salamat parigan sa grasya pabor. Salamat sa adlaw na tawhan sa mga pamilyang ungos, nanay ungos parigan. Hallelujah sa mga iyang mga apo, mga kadungan na tupulanan nagsaulog sa adlaw na tawhan. Salamat Ginoong Dios sa mga gitugyan sa imo mga gamot nga daghang pa mga tuig nga maglabay mga payon silang tanan. Nga mga lagad kami kanimo magbalipayon parigan. Uban sa mga tuig nga mga adlaw kanimo dining kapuno. The fire of God and the fire of the Son of Jesus in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.